عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد المولى جل جلاله على أن وفقنا ووفقكم وأحضرنا وأحضركم في هذا المجمع المبارك، تعظيم لكتاب الله وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayah, dan juga memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis yang penuh barakah ini sebagai bentuk takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. وهذا التعظيم علامة الإيمان التي في قلوبكم لهذا الدين. Pengagungan ini merupakan tanda iman yang ada di dalam hati kalian atas agama Islam. وأشهدنا وإياكم هذا التكريم المبارك لحفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. Dan Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan para hufaz, para hafiz Al-Quran Al-Karim. وهذا في الدنيا يعتبر لا شيء أمام تكريم الكريم سبحانه وتعالى في يوم القيامة. Penghargaan yang telah kita saksikan itu tidak ada apa-apanya di dunia ini kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat bagi para penghafal Al-Quran. تكريمه سبحانه وتعالى لحفاظ كتاب الله يكون ما شاء الله أعظم تكريم في الآخرة. Penghargaan dan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para penghafal Al-Quran adalah penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. فإن حافظ القرآن يتوج يوم القيامة، يتوج والديه يوم القيامة بتيجان من ذهب. Karena para penghafal Quran kelak akan memberikan dan memasangkan mahkota dari emas untuk kedua orang tuanya. كل تاج لا تقوم مقامه الدنيا بما فيها من شرقها إلى غربها. Setiap mahkota yang diberikan kepada orang tuanya itu tidak ternilai, tidak sebanding dengan dunia, dengan apa yang ada di dunia ini. تكريم لوالديك حافظ القرآن سواء ذكر كان أو أنثى. Itu merupakan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi penghafal Al-Quran, baik yang laki maupun yang perempuan. وحافظ القرآن يشفع يوم القيامة في 70 من أهل بيته. Dan para penghafal Al-Quran akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari anggota keluarganya. كلهم وجبت عليهم النار. Yang diberikan syafaat itu adalah mereka yang telah wajib masuk neraka. ولكن ببركة أن فيهم حافظ للقرآن يشفع فيهم فيخرجهم فيجعلهم بدل أن يدخلون النار يدخلون الجنة. Akan tetapi berkat karena ada keluarga yang menghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena ada salah satu anggota keluarganya yang menjadi penghafal Al-Quran. وحافظ القرآن أيضا العامل به فإن الأرض لا تأكل جسده إذا مات. Dan juga para penghafal Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang yang tidak dimakan jasadnya tatkala mereka sudah dikubur. وأهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الله وخاصته. Dan para penghafal Al-Quran itu adalah ahlullah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang spesialnya Allah Subhanahu wa ta'ala. يكونون محبوبون عند الله سبحانه وتعالى.
Mereka itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. لأنهم اعتنوا بحفظ كلامه سبحانه وتعالى. Karena mereka senantiasa menghafal dan menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. وفي يوم القيامة يقال للحافظ اقرأ ورتل وارقى فإن مقامك عند آخر آية تقرأها. Dan kelak di akhirat para penghafal Al-Quran itu akan dikatakan kepada mereka, bacalah Al-Quran, kemudian naiklah, naik derajatnya, karena derajat yang akan diberikan pada penghafal Quran itu adalah dari ayat atau surat yang terakhir kali dibaca. والقرآن أيضا يأتي يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. Juga para penghafal Al-Quran ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah dalam Sahih Muslim, bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Quran, terutama penghafal Al-Quran, akan mendapatkan syafaat kelak di akhirat. السلف الصالح رضوان الله عليهم اعتنوا بالقرآن وعظموا هذا القرآن حتى ظهرت عليهم أحوال سبحان الله يتعجب منها المسلم والمؤمن عندما يقرأها في مناقبهم. Para salafun salih, mereka selalu menjaga dan terus-menerus dalam membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, sehingga nampak pada mereka pada saat mereka dilihat oleh kaum muslimin dan mukmin, mereka takjub dengan keadaan para salafun salih karena mereka tekun dan selalu berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. قال أحد التابعين وهو سيدنا ثابت البناني، هذا من كبار الأولياء من كبار العلماء، قال كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة أخرى. Salah seorang tabi'in yaitu Thabit al-Bunani, beliau adalah salah seorang tabi'in dan salah seorang aulia Allah. Beliau mengatakan, saya bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran selama 20 tahun dan saya merasakan kenikmatan dari Al-Quran tersebut selama 20 tahun. كابدت القرآن يعني بمعنى أنه جاهد نفسه في تلاوة القرآن وفي حفظ القرآن وفي الاعتناء بالقرآن حتى تنعم به بعد ذلك وتلذذ به. Tabi'in Thabit al-Bunani itu beliau bersungguh-sungguh dan bersakit-sakit, berlelah-lelah, berpayah-payah dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran selama 20 tahun, sehingga buah dari kelelahannya itu adalah merasakan kenikmatan yang luar biasa dari Al-Quran. هكذا كان السلف الصالح يتنعمون بالقرآن في هذه الدنيا ويتلذذون في القرآن حتى قال بعضهم وكان بعضهم وهو الإمام جمل الليل هذا في حضرموت كان لا يقرأ القرآن في نهار رمضان، فلما سئل عن ذلك قال لهم لو أن عندما أقرأ القرآن في نهار رمضان لا أحس بالجوع وإنما أحس في لساني وفي فمي حلاوة أحلى من العسل، فلا أشعر بالتعب بعد ذلك، لذلك أترك قراءة القرآن وأؤخرها إلى الليل حتى أشعر في نهار رمضان بالجوع وبالعطش لأنال الأجر. Beginilah keadaan para salafun salih yang mendapatkan kenikmatan karena Al-Quran. Salah seorang ulama, orang saleh, Jamalul Lail, beliau tidak membaca Al-Quran di siang hari Ramadan. Dia baca Al-Quran lihat kelemak. Kemudian terketua bahasa Sasak, mungkin lalah bahasa Indonesia. Pangan Kamangrang bahasa Sasak. Dia baca Quran lihat siang hari pun terketua.
kembali isi Syekh dia baca Quran di siang Ramadan. Terjawab isi Syekh Jamalul Lail, dia mengatakan, lamun kebaca Quran saya merasakan kenikmatan, saya merasakan nikmat besuh, telang, haus, telang lapah. Lamun baca Quran, yang membaca Quran le ke malam bulan Ramadan doang. Saya nggak lamun kebaca Quran le ke lema, marah idap sadar puasa, ayo kurang idap pahala. Ia bahasa Imam Jamalul Lail. وبعضهم يقوم في الليل ويكرر آية واحدة إلى الفجر يتلذذ بها، وبعضهم كلمة واحدة من القرآن يكررها إلى أن يطلع الفجر يتلذذ بها ويبكي بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، ويكرر كلمة ودا 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 وهكذا يبكي إلى الليل لكونه ما شاء الله يتنعم بهذا الكلام. Sebagian ulama dengan saleh saking nikmat membaca Quran, mereka mengulang satu ayat berulang-ulang, mengulang satu kalimat berulang-ulang. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan dari setiap bacaannya. Mereka merasakan kelezatan dalam setiap pengulangan dari setiap bacaan Al-Qur'annya. Bahkan dari malam, langan maghrib dan langan isya sampai subuh mengulang-ulang kalimat atau satu ayat dalam Al-Quran. Niki menunjukkan orang-orang soleh niki mendapatkan kenikmatan dan kelezatan pada saat mereka membaca Al-Quran. ونحن وإياكم الفرصة متاحة لنا بأن نحفظ القرآن ونجتهد في ذلك ولو بالشيء اليسير في اليوم. Tiang pelungguh diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk bisa menjadi hafizul Quran. Walaupun kita mencoba dalam sehari ini mana-mana seayat, insya Allah bau. ومن قويت نيته في حفظ القرآن سواء كان كبير أو صغير ثم أدركه الموت فإنه سيسخر له إن شاء الله من يحفظه القرآن في قبره. Lamun tetu niat, lamun sungguh-sungguh niat untuk menghafal Al-Quran, dakan sa'wah tawak, dakan dengar tawak ataupun karang kode, lamun mati sebelum menghafal Al-Quran, insya Allah Nabi yang diniatkan ini akan didapatkan di dalam kuburnya. ومن عجز عن ذلك فلا يقف ومن عجز عن ذلك فليحث غيره من أبنائه أو من جيرانه أو أقاربه أيضا يحثهم على حفظ القرآن، فإن حفظوه ما شاء الله ينال مثل أجرهم. Lamun dia tahu lalu misalnya si tawak, dia tahu ngapal aku jak tawak panjat salut ngapal. Orang mun dia tahu ngapal, tamak jak Baitul Mustawa untuk ngapal. Bijajarin tetangga, kemudian bayi balok tamak jak Baitul Mustawa, lamun bau ngapal Quran, insya Allah pelunggu akan mendapatkan pahala yang sama seperti bijajari pelunggu yang menghafal Al-Quran. ونحافظ وإياكم على هذه المجالس، مجالس الذكر، مجالس الخير، مجالس النور، فإن فيها الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. Dan hendaklah senantiasa kita selalu menjaga untuk tetap hadir di majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. وقد اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أمته على ذلك. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umatnya untuk terus menghadiri majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu dan majelis zikir. بل وجعلها من الجنان. Bahkan Rasul SAW menyebutkan majelis nikah adalah taman dari taman-taman surga. كما جاء في حديث قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر في المساجد، وفي رواية حلق الذكر. أطلق النبي في أي مكان تقيم مجلس علم فأنت في رياض الجنة. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa
Rasul SAW bersabda yang maknanya, kalau lamun pada liwat le taman-taman surga, maka mentelahlah, singgahlah kalian. Sahabat berkata, Nabi, Riyadul Jannah, taman-taman surga ya Rasul. Maka Rasul menjawab, taman-taman surga ini adalah halaqah-halaqah zikir, yaitu halaqah-halaqah majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. وبشر أصحابها أيضا أصحاب المجالس مجالس الذكر. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira juga buat kepada orang-orang yang rajin menghadiri majelis-majelis zikir. Basyarahum bimada? Beliau memberikan kabar gembira dengan apa? Basyarahum bi anna as-sakinah tatanazzal alaihim. Rasul memberikan kabar gembira bahwa ketenangan akan turun kepada mereka. وهذا أمر عظيم لا يجده الإنسان في سوء ولا يجده في غفلة وإنما يجد هذه السكينة في مجالس العلم. Niki merupakan perkara yang agung, perkara yang tinggi, yang semuanya itu, ketenangan itu, det bau dait lek pekan, det bau dait lek bo lek pinggiran-pinggiran. Ketenangan niki bisa kita dapatkan di majelis zikir dan majelis ilmu. Dan Rasul juga memberikan kabar gembira bahwa rahmat akan menaungi mereka. Dan juga para malaikat akan menaungi mereka bagi orang-orang yang rajin zikir. وفي آخر المجلس ينادون أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Dengan hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil mereka dengan panggilan kebaikan, keburukan, dosa-dosa kalian sudah diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Majlis ini mudah-mudahan mau maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis berikutnya mudah-mudahan juga kita mendapatkan maghfirah Allah. Begitulah terus hadir majelis ilmu tak ampuni dosa insya Allah SWT sampai hatinya bersih dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih. وفي رواية أخرى قال فيقول ملك من الملائكة عندما يرى الملائكة المغفرة تحل على أصحاب المجلس يقول يا رب إن فيهم فلان الخطأ كثير الذنوب كثير المعاصي لم يحضر لغرض المجلس. Dalam riwayat lain minta tersebutkan bahwa malaikat berketuan dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di majelis. Tapi malaikat bertanya, ya Allah, di tengah-tengah mereka yang hadir itu arak dengan yang niatnya bukan untuk mendapatkan ridhamu, tetapi niatnya untuk dunia, niatnya untuk riya, niatnya yang lain-lain bukan niat untuk akhirat. Dia hadir karena ada keperluan, dia hadir karena ada urusan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka juga mendapatkan ampunan dariku. وإن كان هذا الشخص جاء لغرض حاجة يريدها من صاحبه وليس قصده وليست نيته حضور هذا المجلس ولكن ما دام أنه جلس مع قوم يذكروني وقوم يتعلمون العلم فله مغفرتي مثل ما أغفر لهم. Mereka walaupun tujuan mereka hadir di majelis itu karena urusan
karena sesuatu, bukan karenaku, tetapi karena mereka duduk bersama orang-orang yang mengingatku, mereka berkumpul bersama orang-orang yang berzikir kepadaku, maka mereka juga mendapatkan ampunan dariku, kepada Allah. فنحرص على هذه المجالس فإن في اغتنامها أجر كبير وأجر عظيم، تحسب لك الخطى إلى مجالس العلم، كلها أجور وارتفاع درجات وحط سيئات. Maka hendaklah kita selalu menjaga dan bersemangat untuk hadir di majelis-majelis seperti niki, karena setiap langkah kita niki merupakan pahala dan juga sebagai penghapus dosa, dan setiap langkah kita niki sebagai pengangkat derajat kita kelak di akhirat. Walhamdulillah ala hadhihi al-ijtima'at, ala hadha al-ikhtisas min al-Mawla subhanahu wa ta'ala ikhtassakum wa jama'akum fi hadha al-majlis al-mubarak. Dan hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menjadi orang yang spesial yang bisa hadir di tempat yang barakah ini. وليس عيبا عندما يطلب الإنسان العلم وهو في الكبر. Dan ndek aib, ndek barang ndek nabi aran. Ndek aib dakat sawah tawak lalu tuntut ilmu dan kebe-kebe. أحد العلماء طلب العلم وعمره 60 سنة. Ada seorang ulama menuntut ilmu sawahan berumur 60 tahun. أنا من وادي دوعا في حضرموت. Niki le Dawaan aran le Hadramaut. هذا الشيخ فاعشن صاحب بشرى الكريم، كتاب بشرى الكريم. Pengarang kitab Busyra Karim niki beliau menuntut ilmu di usia 60 tahun. إن شاء الله طلب العلم وعمره 60 سنة فصار عالما ما شاء الله مفتي. Beliau menuntut ilmu di usia 60 tahun, kemudian beliau menjadi ulama besar dan menjadi mufti. وألف الكتب وهذا كتابه بشرى الكريم من أعظم الكتب والمراجع في الفقه. Dan kemudian beliau mengarang kitab-kitab, dan di antara kitab beliau yaitu Busyra Karim. فنسأل المولى جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. آمين. ويحدونا وإياكم حذو أهل الخير. آمين. وكما جمعنا وإياكم في هذا المجمع المبارك يجمعنا في ساحة النظر إلى وجهه الكريم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.